Okay, Miss. Okay, bye. Clear. Good. So, today we are going to talk about experiment 1, and sebab eksperimen ni agak pendek, so saya rasa saya boleh habis amali ni minggu ni. Dan minggu depan kita akan start terus dengan eksperimen 2. So that we can spend more time on your experiment 2 because it's more important. Okay? So, yeah. Alright. Your experiment 1 determination of the formula unit of a compound. So we talk about what is the formula unit. We talk about what is compound last week. Okay. Learning outcome. We are going to have 2 learning outcome in your lab manual. Learning outcome yang kita nak tengok tu adalah learning outcome pada lab manual. Bukan learning outcome pada apa tu kita panggil? Pre-lab. No. Pre-lab adalah more on introduction, more on benda yang kamu buat latihan sebelum amali. Alright, learning outcome is for the experiment in the lab manual. Alright, first learning outcome. Be able to synthesize a Alright, zinc chloride be able to compound. synthesize zinc chloride compound. Okay, just a kind reminder, zinc chloride yang kamu tulis kat sini adalah dalam keadaan perkataan. Tak boleh duduk dalam keadaan molecular formula. Kamu tak boleh tulis ZnCl2 sebab yang ni yang kita nak cari dalam amali ni. We are looking for the formula unit. So we basically don't know the formula unit now. So your zinc chloride must be in words. Second, Jana? Be able to determine the formula unit of zinc chloride. That to determine the zinc formula unit, sama formula unit of zinc chloride dalam perkataan lagi. Saya tak nak ada zinc chloride yang dalam molecular formula. Okay, so settle with that. We have 2 objectives. So objective is very important for you to go into the lab. Kamu masuk lab, kamu buat amali, kamu kena tahulah saya keluar makmal tu saya nak dapat apa. Right? So this is very important because at the end of the day, this is what we want at the end of the class. Alright, going through the apparatus and chemical reagent, saya akan ambil screenshot because it's the first experiment, so I will explain and you will see how we actually going to do this online. Saya takkan play video because it's going to be very stuck. So video tengok sendiri. I will crop the video, I will take out screenshot whatever that I think I want to discuss, and then you are going to tell me what they are and what you do. Okay? Alright. Ameh, I have the first thing. What is this? 6 mole HCl acid. How much we are going to use in this experiment? First, we need to use 10 ml. Kalau tak dissolve, kita add on another 5 ml. Up to? Do not exceed 20 ml. Yep. Okay. We are going to talk through the procedure later on. Faris, second? Zinc powder. Zinc powder. Soalan saya, zinc powder rasa-rasa. Color dia color? Dia macam kelabu itu. Grey. Alright, zinc powder is grey. Bila besi logam-logam tu dalam bentuk zinc powder, copper, when they are in the form of powder, they are no longer silver. They are more on greyish. Alright, dia adalah macam kelabu gelap. And then next, Zuhara? Miss nak tanya? Yeah. Kalau copper kan CU kan, means that dia punya powder pun still kelabu or colour biru? Copper colour biru adalah apabila copper dibakar. Copper warna chrome. Bukan warna chrome, warna copper lah, warna macam orange. Karat shiny orange. Dalam sebut pun shiny orange, dia macam karat yang shiny sikit. Alright. Okay. Copper akan jadi warna biru kalau dibakar, macam the blue colour in your firework. Dia colour biru. Okay. Alright. Zara, next. What is this? Mutual ring balance.
Measuring cylinder. Oh, okay. Kamu duk. Semua duk. Apa tu? Measuring cylinder. And the size of measuring cylinder, a standard size of measuring cylinder we use in this experiment. Size? 10 ml. 10 ml because the only liquid that we are measuring today is 10 ml max. Okay, so we are not going to use anything bigger. Kita ada measuring cylinder yang besar tapi dalam amal ini kita tak guna. Danish. Sorry, Danish pula. Danish kelas lain. Daniel. Saya, Miss. Ya. Crucible. Crucible. Je. Crucible lid. Crucible and lid. Okay. Crucible dengan lid datang satu set. So, kita akan guna penutup dia sebab penutup dia adalah antara benda yang penting dalam amal ini. Next. Awatif. Crucible tongs. Nama betul dia adalah tongs. This tong can use to clamp many things other than crucible. Alright. Dalam amal ini kita guna untuk clip crucible. Tapi sebenarnya nama dia tongs je. Boleh pegang macam-macam yang panas. Alright. Cuma kelemahan tongs ni adalah tongs is a metal. You can see over here dia adalah logam. Dan bila logam dalam makmal kimia, dia cepat karat. Karat bukan sikit-sikit weh. Kalau siapa-siapa yang ada masuk lab kimia, siapa SES, tong yang kita ada kat makmal kimia tu kesian gila tak gaban. Bukan sebab kita tak jaga, because in chemistry lab, we deal a lot with acid and bases. So, bila acid and bases in touch with metal, diorang memang akan cepat karat. It will be oxidized. Okay. Next over here, Nili. Glass rod. And what do we use this glass rod in this experiment? To stir. To stir what and what? To stir HCl dengan zinc powder. Perfect. Okay. Next, we have two more things. Yang ni senang, so saya jawab white towels. We have a lot of white towels in your lab. We are going to use it pretty much. And soalan saya adalah, what is the function of white towel in this experiment? Lee? Reading. Sorry? For reading. For reading. The only thing that you read from this experiment is you are going to read from your analytical balance. And I don't think you need white towels for that. What else? Akil? Rasa-rasa function of white towels? Untuk apa macam bahasa Inggeris lah. Untuk elak dia kita letak ni, letak crackable masa dah apa? Masa panas kita letak dekat atas white tile. Alright, Lepas when you kepanasan. yes, perfect. BM pun saya faham je. I can help you to translate the BM to English. So when your crucible is heated, alright, when we are heating the zinc chloride compound that you produce from the zinc powder and hydrochloric acid, so we are going to heat it up. And we are going to heat it up to pretty high temperature, which is about 70 degrees Celsius, 60, 70 degrees Celsius for quite a long time, more than 15 to 20 minutes for the first heating. So during that process, your crucible will get warm up, pretty warm up. That's why you need tongs to clamp your crucible out from the hot plate. And then your crucible obviously is pretty warm. That's why we need to put your crucible on the white towels. Okay, so that is the use of white towels in this experiment. I think what Lee trying to say just now is for reading. I believe is act as a white background. What Lee mean is act as a white background. We don't read by using white towels. Cuma white towels tu kita guna sebagai white background untuk membaca. Kita ambil bacaan dari dua tempat untuk eksperimen ni. Satu analytical, satu hot plate yang kita takkan ambil reading daripada dia sebab kita hanya perlu temperature. So not this. Another one is analytical balance. Analytical balance pun atas screen, so no white towels. And I think what Lee trying to say just now is your measuring cylinder. And why I don't accept that as an answer, because your hydrochloric acid in this case is actually excess. For God's sake, timely lah, mereka nak message macam-macam.
I need to stop the vibration of the phone. But my phone is silent and if stop vibrate, then I don't know what happened. So it's fine, leave it. All right. White tiles on the measuring cylinder. Sorry guys. White tiles on the measuring cylinder. Why I don't accept as an answer? Because your hydrochloric acid over here is in the form of excess. Dalam setiap satu amali, tak kisah amali mana sayang, dalam setiap satu amali akan ada orang yang hero, orang yang tak boleh lebih, tak boleh kurang, dia mesti ngam-ngam, mesti tepat, mesti betul. Akan ada orang adalah watak sampingan. Dia kena ada supaya amali tu jadi. Tapi dia bukan orang utama. And in this experiment, kita guna dua benda je sayang. Eksperimen paling senang untuk jumpa. I use zinc powder, I use hydrochloric acid. Fikirlah kamu, dua benda ni yang mana kamu timbang dengan tepat? Madinah? Madiha? Hydrochloric acid. Yang kamu measure dengan tepat, hydrochloric acid? Zinc powder. Thank you, meh. Zinc powder. Betul? Because zinc powder kamu timbang atas analytical balance. So, kita ambil up to 4 decimal places. Alright? So, yang tu adalah yang paling tepat. Tapi, hydrochloric acid, kenapa saya guna perkataan excess? Ingat tak kawan kamu tadi cakap, kita akan tambah 10 ml. Lepas tu, kalau tak larut, boleh tambah lagi. Kalau tak larut, kita boleh tambah lagi. So, kalau benda yang boleh keep on tambah, kita boleh keep on tambah, benda tu bukan utama dalam ni. Benda tu adalah benda excess. Alright, benda tu adalah benda excess. So, over here, the reading of hydrochloric acid, to be honest, the meniscus of 10 ml, betul, meniscus tu penting. Tapi 10 ml ke, 9.5 ke, dia jadi tak penting kat sini. Sebab nanti bila tak cukup, kita still tambah. Betul. Okay. Alright. So you need to see that. Okay, going to, all that is what we are going to use, but there is one thing that is not in the apparatus, not in the list of my apparatus. What is that? Amirul? Benda apa kat ni? Analytical balance, bukan? Analytical balance, betul? Ada Okay. something yang tak ada dalam tu adalah analytical balance. Okay, so we are going to your procedure and we are going to look at your analytical balance. Okay, this is our analytical balance. Tempat yang saya nak highlight sekali lagi, that is the door. Pintu pertama, pintu atas, pintu sebelah kiri, pintu sebelah kanan yang kamu boleh buka. Okay, so that is your analytical balance, and if you look at it, that is still 0, it's not on. Tapi biasanya dalam makmal kita, we will actually on it for you. We will actually on it for you. So on button boleh duduk kiri, boleh duduk kanan. Bacalah on button tu kat mana. Kalau tak buka lagi, kamu hanya perlu buka. Kalau kamu tengok video, kamu kena calibrated the analytical balance. Tapi dalam makmal kita tak payah. All analytical balance kita memang bayar kat orang luar untuk calibrate. Tiap-tiap 6 bulan ke tiap-tiap setahun macam tu lah. So analytical balance kamu jangan usik calibration tu. Calibration dia kat belakang, kita takkan usik. So no need to calibrate. Okay, dia memang dah betul dah. So kita hanya paling banyak kamu hanya perlu on je. Dan bila on, okay, reading dia mungkin adalah kosong, mungkin bukan kosong. Okay, mungkin adalah kosong, mungkin bukan kosong. Dan kalau dia bukan kosong, what do we do to achieve the zero? Farahani? Buka yang kaca tu dulu, lepas tu tutup balik. Kita buka kaca, kita tutup balik, kita akan menyebabkan dia jadi lagi tak kosong. Katakan kamu turn on and then reading kamu adalah 0011. Dia bukan kosong. So apa yang kita nak buat supaya reading ni balik kepada 000? Janatul? Try banyak kali, lepas tu jangan kacau. Sekali lagi tak dengar. Betul tu, kod. Saya tak dengar.
Try banyak kali. Try banyak kali. No, I want one word. There is one button on that. Tear. Madiha? Tear. Thank you, Farahin. Tear. If I try to make this bigger, okay. All right. I don't know whether you can see it or not. I hope it's clear enough for you. You realize you have a button over here that is a tear button. Can you see this one? Alright, kalau mak siapa yang suka baking, dia guna balance yang elektronik tu, yang letak bateri tu, kamu akan jumpa tear button. Certain machine dia akan tulis perkataan tear, certain machine dia hanya akan label T ataupun kosong. Sama function dia. Okay? So, apa itu tear button? Tear button maksudnya reset. So, katakan kadang-kadang kamu on dengan keadaan pintu dia terbuka. Pintu dia kat sini, kamu lupa nak tutup. Tapi kamu dah tekan on. So, bila kamu tekan on, reading tu, dia akan detect dah reading angin dalam tu. So, mungkin kamu akan dapat kat sini 7. Katakanlah, ini random amount. Alright, a small amount. Tapi bukan kosong. So, apa yang kamu kena buat? Kamu kena tutup balik pintu ni, tarik balik rapat semua pintu. And then, semua pintu dah rapat, tekan tear balik. Bila kamu tekan tear, value tu akan mesti jadi kosong balik. The tear button is like a reset. Okay? That is the use of the tear button and it's very, very important because I'm going to show you. So the next thing that you're going to do, okay, after you make sure is 0, after you are 200% sure that they are 0, kamu akan buka salah satu pintu, tak kisah kiri atau kanan, kita jarang guna yang atas. Sebab analytical balance kamu agak tinggi, about 30 cm, 30 to 40 cm. So kalau kamu buka dari atas, kamu nak masukkan crucible dari atas tu memang kenapalah nak jadi jalan susah kan. So biasa kita akan guna pintu kiri atau kanan. Dia depends on kamu left-handed atau right-handed. So kita akan gunalah dua pintu tu. So kamu masukkan crucible kamu. Dengan syarat sebelum masuk dia kosong. Tapi the moment kamu buka pintu, value tu akan lari dah. Tak apa. Tapi sebelum buka dia kena kosong. Okay? So buka pintu, kamu masukkan crucible. And if you look at my diagram over here. First question. Do you weight the lid? Perlu timbang atau tak perlu timbang? Soalan saya. Nurin? Tak. Okay, Nurin say no. No lid. Only crucible. Okay? Online? Gambar memang tak lah. Dia salah atau dia betul. Ataupun kamu pun betul. Teacher. Ya. Yeah. Kena. Alright. Nurin kata kena pula. Oh tak jadi. Kena padam lah. Apa bukan tak tahu. Dia jadi hari ni. So kita adalah lid plus crucible. Orang lain? Dua-dua boleh. Fahan kata dua-dua boleh. Boleh ada dalam keadaan no lid. Tak ada lid. Tapi ada crucible sahaja. Alright, saya senang je. Dua-dua saya terima. Bila nama pun amali, bila kita buat amali, dia kadang-kadang certain step, dia ada banyak cara. Boleh ada dua-dua kalau kamu timbang lead dari awal. Kalau kamu ada lead dari awal, lead kena ada dari awal sampai hujung. Setiap kali kamu timbang crucible dengan whatever inside, lead kena ada. Kalau kamu timbang lead dari awal. Kalau kamu tak ada lead dari awal, kalau kamu hanya timbang crucible dari awal macam ni. Okay, dari awal bacaan pertama sampai hujung, penutup tak boleh ada. So saya akan bagi tahu kat budak, ikut kamu, saya tak kisah. Tapi selain daripada tu, syarat pertama dia kena sama dari awal sampai hujung, ada penutup kena kekal ada, tak ada penutup kena kekal tak ada. Tu syarat pertama. Syarat kedua adalah pada result table kamu. Alright, pada result table kamu. Bila kamu timbang dengan crucible sahaja, bermakna kamu hanya akan ada mass of empty crucible. Tak ada lid. Betul? Sebab kamu tak timbang. Tapi kalau siapa yang timbang dengan lid, bermakna kamu akan mula dengan mass of empty crucible plus lid. Dua-dua saya terima. Okay? Dua-dua saya terima. Mana-mana yang kamu... Miss, Ya. dia memang kena empty ke macam mana? Dia kalau tulis crucible saja tak boleh? Empty.
Sebab Lagi kita mesej. akan sebab kita akan guna crucible ni untuk mengisi zinc powder terus. Kalau kamu perasan. Kita tak isi zinc powder kat tempat lain lepas tu transfer, tak. Kita isi terus dalam tu. So dia kena anti. Okay? Soalan lagi? Okay. So first thing. Second thing, so settle, kamu dah masuk kan? Tutup pintu, make sure tutup pintu. Lepas tutup pintu, tunggu tunggu bacaan sampai static. Bacaan akan static. Bacaan tak static ada dua sebab biasanya. Sebab pertama, pintu tak tutup. Bacaan takkan static. Okay? Sebab kedua adalah kawan kamu duduk dalam bilik tu, duduk sembang dengan kamu dan mengusik meja tu. Ataupun dia duduk usik buku, dia duduk pukul kawasan luar tu. Yang tu akan menyebabkan reading tak static. Okay? Ada manusia yang suka sembang. Sebab analytical balance ni dia duduk dalam satu bilik. Patut ingatkan saya tak nampak. Okay? Macam tu lah. So ada dua lah biasanya sebab pintu tak tutup lah. So make sure pintu tutup. Bacaan akan static. Ambil bacaan semua. Jangan round off. Ada berapa titik perpuluhan, baca semua. Okay? Next. Okay, settled. Oh, belum settled. Yang tu baru timbang mass crucible. Okay. Next, what do we do after kita timbang ni? Sorry. Ada siapa kenal orang tadi? Tak ada? Budak PDT. Tak ada siapa kenal. Dah sampai saya cari macam tu, means that is something lah kan. So siapa yang kenal tu boleh kirim salam kat dia. Madia kenal Madia? Tak kenal. Oh ingatkan boyfriend. Respon macam tu. May I go to the toilet? Yes. Go. Alright. So next, lepas kamu timbang, kat sini saya nak ajar something. Oh, biar kawan kamu miss out something very important over here. Saya nak tukar sedikit apa yang dalam video tu. Dalam video tu tak salah. Cuma saya ada cara yang lagi senang. Okay? First thing, you must remember the tear button. Second thing, lepas kamu timbang, kalau ikut video, kita akan tambah 2.5 atas bacaan ni. Betul? Susah gila tak gaban? Sebab matematik kamu teruk. So, cara yang saya akan buat, lepas kamu timbang, crucible masih duduk kat dalam, duduk diam kat dalam ni, jangan usik, dia duduk kat dalam tu. Pintu masih bertutup. Reading telah dibacakan. Yang penting reading telah dibacakan. And what do you do next? You press tab. You press tab with crucible duduk kat dalam. And what happened to the reading? The reading akan jadi 0, 0, 0, 0. Sorry. Yang ni 3 titik perpuluhan je. 0 gram. Betul? Tapi crucible duduk dalam lagi kan? Benda yang kita nak simpan tu duduk dalam lagi. So biarkan dia. And then baru kamu buka pintu. Barulah kamu ada your zinc powder kat luar. Alright, and you are going to use your spatula. Spatula is a small spoon. Alright, you are going to use your spatula. And then only you are going to use your spatula and then you put in straight away your zinc powder in here. With the condition, dia ada bermula dengan keadaan kosong. So, kamu tak perlu tambah atas tu. Kamu memang baca je lah 2.5 berapa. Nampak? And this will change your result table. Result table kamu akan berubah. Kamu akan ada mass of empty crucible dari awal. Alright, kalau siapa yang ambil empty crucible saja tak ada lead, dia akan ada empty crucible. Lepas tu, result table kamu yang kedua, ramai yang saya nampak adalah empty crucible plus zinc powder. Tak salah, betul tak salah. Okay? Tapi kalau guna cara teacher, yang saya rasa lagi senang, yang kamu tak perlu tambah 2.5 atas nombor 60 lebih tu. Susah. Betul? You press tab dia jadi kosong, ambil 2.5. Kamu tak ada yang ni dah. Kamu akan dapat terus mass of zinc. See that? Easier. Okay. Make good use of the button tab. This is the correct method or this is the easiest method for you to use analytical balance, for you to measure
things in analytical balance. Okay? Alright, lagi kecil nombor tu, benda tu akan jadi lagi tepat. Make sense? Senang? So kita akan buat cara ni lah kalau dalam makman nanti. Alright. So that is the button of tear. That is how we use the button of tear. Next question? Tak ada? Okay. Next, we are going into this thing. So obviously yang ni saya tahu 10 mil measuring cylinder. Okay. Soalan saya. Hasanah. My question. What is this? Hasanah? Hi Miss, I'm back. I know, I can see that. Jonathan? Rasa-rasa benda ni apa benda? Distill water. Okay. Dalam botol ni ada distill water. Dalam botol ni ada distill water. Okay. Tapi nama botol ni kita panggil wash bottle. Okay. Nama botol tu kita panggil wash bottle. Dalam wash bottle kita hanya akan isi distill water. Jangan isi air pipe, jangan isi air benda lain. Dia mesti hanya adalah diisi dengan distill water. Distill water adalah air distill. Distill Miss, water, I don't know what you call it. Yes. Kenapa ada certain video bila saya tengok balik kat YouTube, time kita cuci measuring cylinder, ada yang pakai distill water, ada yang pakai tak dengar belakang tu pakai distill 4 water. mil HCl. Okay. Dua-dua kita akan pakai. Yes. Ada- Flow dia. Kita akan bincang Dua flow pakai, dia nanti. Okay, sekarang bukan nanti, sekarang. So, saya nak introduce one thing that we call wash bottle over here. So, dalam wash bottle hanya boleh isi distill water. Kenapa gambar ni, kenapa video ni dia tunjuk buat kat sinki? Pertama, dia melibatkan air, so mesti buat kat sinki. Kedua, kita nak tunjuk bahawa kita tak guna tap water. Alright? Kita nak basuh tapi bukan basuh pinggan kat rumah hang weh. Kita nak basuh arat radas, so kita guna distill water. So this is the process of rinsing. If you look at it, this is the process of rinsing. Kita akan bilas, kita bukan basuh. So bila kita bilas bermakna kita akan masukkan sedikit dan kita akan bilas. Dan I want you to pay attention on one place adalah penutup. Tengok cara dia pegang. Sebab masalah budak adalah ramai akan pegang, ramai akan bilas macam ni. Katakan yang ni adalah muncung distill water, ramai akan tutup dengan jari and bilas like this. Bilas macam bilas cawan kat rumah. Dan kalau dalam tu asid, kebal gila jari hang. You get what I mean? Kita tak pernah rinse thing like this, you know. We want to avoid your hand touching anything other than water. Other than basically tap water. So what are we going to do? Tengok cara dia pegang. Cara dia pegang adalah kita takkan usik hujung dia. Kita akan sentiasa pegang badan dan kita akan rinse. Golek-golek je. Alright, golek-golek. Okay, dah basuh semua, permukaan semua dah bersih, buang. That is your rinsing. Okay? And along the way, I will give you precaution. Okay, along the way, I will give you precaution, I will give you ways to overcome, I will give you error yang boleh berlaku and so on. Sebab semua precaution and error patut datang semasa procedure. Masa kamu buat tu, kamu patut tahu, okay, step ni saya kena buat dan kenapa saya kena buat. Okay, dan saya baca precaution yang kamu bagi dalam pre-lab, benda pertama yang saya nak ingatkan, precaution, along the way kita nak bincang precaution sekarang ni. Kita tak boleh tulis balik precaution yang ada dalam lab manual. Okay, kita tak boleh tulis balik precaution yang ada dalam lab manual. Alright? Contoh, dalam lab manual kamu dah ada. Yang ramai sangat yang tulis dan saya tak terima adalah lab mana dah bagi tahu dah. Do not have a flame. Okay? Because hydrogen gas that produce is very flammable. Betul? Ada kan? Hang janganlah bagi saya ayat yang tu.
Yang tu bukan nama precaution, yang tu nama salin lab manual. Tahu? Alright, jangan bagi balik lab manual, jangan bagi balik benda yang dah ada dalam lab manual. Okay? Alright, ingat yang tu. So, this will be your first precaution now. Yes, Amir? Tak ada? Tertekan? Tak ada apa Miss, tak ada Okay. apa. Masalah sikit. Alright, so that is your rinsing process, and first thing that we rinse over here is by using your distilled water. And tadi Amir tanya, lepas saya rinse dengan distilled water, ada orang rinsing dia datang sekali lagi. Dia rinse sekali lagi dengan apa? 6 molar. Saya letak satu gambar je kat sini. Gambar ini datang right after saya rinse dengan water. Dan bila saya tanya, rasa-rasa Zulaika, gambar ni pasal apa? Lepas kamu rinse dengan distilled water, apa yang kamu buat? Kena rinse dengan 6 molar HCl pula. Yes, kamu kena rinse pula dengan benda yang kamu nak isi. Dan benda yang kita nak isi dalam tu hari ni adalah 6 molar hydrochloric acid. So rinse ada 2 step. You always rinse first with distilled water. Mesti. Dan second, after you rinse with distilled water, kamu akan rinse pula dengan bahan yang kamu nak isi. Okay? Kenapa saya kata bahan yang nak diisi? Kalau hari ni kita guna 6 molar hydrochloric acid, 6 molar hydrochloric acid lah. Kalau minggu depan dalam amali kita guna NaOH, NaOH lah. Kalau minggu satu lagi kita guna sulfuric acid lah. Okay? Whatever yang kamu nak guna, kamu kena rinse, tapi rinsing akan ambil 2 step. The first always with distilled water, the second always with the things that we want to rinse. Okay? Sama bila kita hanya nak rinse, walaupun dia adalah measuring cylinder yang 10 ml, bila kita nak rinsing, hang jangan isi sampai penuh Tak payah. Kalau kamu bilas cawan, kalau kamu sebelum guna kamu nak bilas cawan awal, hang isi air sampai penuh ke? Tu nama isi air, yang tu bukan nama bilas, yang tu nama isi air tau. So macam mana kamu bilas cawan? Kamu letak air sikit je kan? Lepas tu bilas, buang lah. Right? Same thing. Measuring cylinder. I wish I have measuring cylinder tau. Rasa macam nak balik college ambil measuring cylinder. Ambil semua benda satu set, duduk kat rumah. Supaya boleh tunjuk kat kamu. So assume measuring cylinder is a measuring cylinder. So your measuring cylinder right now, kalau kamu nak bilas, isi sikit je. Alright, 2 ml cukup lah. Alright, isi sikit je. Isi sikit. Corok, sender dengan dia. Golek, buang. Habis. Alright, that is your rinsing. So, Amir tanya, ada yang rinse dengan air, ada yang rinse dengan hydrochloric acid. Kita rinse dengan dua. Dan urutan dia mesti betul. Okay? Lepas rinse, apa pula kita buat? Tadi yang tak boleh jawab soalan saya. Hasanah? After you rinse with 6 molar hydrochloric acid, what do you do? Hasanah? Oh, we have time. I can finish this class in 1 hour 30 minutes. So I have 30 minutes to wait for your answer. I want answer only from Hasanah, not others. Simple step. After you rinse with water, you rinse with distilled water, you rinse with hydrochloric acid. What is the next step? Nobody answer except you. Can I drink coffee? Thank you. Yes, Hasanah. I still have 29 minutes. Saya akan cuba habis ni awal. As long as kita boleh habis awal. Did you watch the video? Did you know what are we going to do today? I know. So just on your mic. I thought your mic having problem. Just keep it on. And
So right after you rinse your measuring cylinder with 6 molar hydrochloric acid, what do you think the next step is? Do you have your jotter? So in your jotter, there should have one step that involves a measuring cylinder and a 6 molar hydrochloric acid. Right? So what is that step talking about? Add 10 ml acid hydrochloric in the measuring cylinder. So we are going to take 10 ml of hydrochloric acid, and the hydrochloric acid that we use over here is 6 molar. So we are going to take 10 ml of 6 molar hydrochloric acid. My question still, Hasana, what did you use to take the hydrochloric acid? What is this? Dropper. Thank you. Alright. So, we are going to use dropper. Alright. Dropper dalam lab kita memang dia akan attach siap-siap kat your bottle reagent over here. So, kita akan attach siap-siap. So, setiap dropper adalah untuk dia punya. So, guna dropper dia, kamu akan ambil 6 molar hydrochloric acid as much as 10 ml. Okay? Easy. Simple. And dalam slide ini juga, saya nak bagi precaution pertama. The first precaution over here, macam mana kita nak detect bahawa step tu adalah precaution ataupun dia adalah step yang kita kena buat, tapi kalau tak buat, amali tu tak salah, which is your rinsing. First thing, dalam lab manual kamu, dia suruh tak kamu rinse? Tak ada. Kalau siapa yang baca, mesti ada lab manual kan? Dia tak suruh pun kamu rinse, betul? So soalan saya, kalau saya tak buat step ni, katakan kamu ikut sebulat, sebiji lab manual kamu tak buat step rinsing. Kamu ambil terus measuring cylinder, kamu ambil terus 10 ml, kamu buat amali tu. Soalan saya, amali kamu akan terus tak jadi kah? Jadi juga. Dia akan jadi juga, betul. Then, that is one of the things that fit into precaution step. Precaution step adalah step berhati-hati ataupun step extra yang kita buat untuk menjadikan amali kamu lebih tepat. Alright? Sebab tu saya guna perkataan, kalau kamu tak buat rinsing ni, amali kamu still akan jadi. Tapi result kamu akan jadi kurang tepat. Okay? So, rinsing always, precaution always come with a reason. Kenapa kamu nak berhati-hati? Okay? Kenapa kamu nak berhati-hati? So, you are going to rinse. Yes. So, you are going to rinse your measuring cylinder. Bagi tahulah dalam ayat dengan tepat, kamu akan rinse measuring cylinder lagi tepat 10 ml measuring cylinder by using apa dengan apa. Dan I love to use the word follow by bila saya rinse something. Kenapa saya guna perkataan follow by? 1, 2. Rinse with distilled water. Follow by siapa? Okay, I love to use. Follow by adalah bermakna saya rinse dulu dengan distilled water, lepas tu saya rinse dengan apa? Okay, so that is your precaution step. And there is always a reason why are you doing this step. Rasa-rasa kenapa kamu buat step ni? Anybody? Open question. Kenapa kamu bilas cawan sebelum kamu guna? Kenapa kamu bilas pinggan tu sebelum kamu makan? Nak buang kotoran. Nak buang kotoran. Yes. Kotoran dalam bahasa kimia, kotoran dalam bahasa sains adalah impurities. Benda asing, bahan asing. Saya tak sure BM panggil apa, tapi impurities. Okay, bahan asing kot saya rasa. Alright. So, kita nak remove impurities. Okay, that is the reason. And that is how you get precaution and reason. Bear that in mind, mesti tak boleh duduk dalam lab manual. Okay? Kalau dia dah bagi tahu dalam lab manual, yang tu bukan precaution, yang tu semua buat, dia memang suruh hang buat, weh, hang buat lah. Make sense? Okay, thank you. So that is your first precaution yang saya bagi. Next,
After you have your 10 ml of hydrochloric acid, over here, simple. We have your crucible, just to label back what we have from the previous. You have your crucible. Inside here, you have approximately 0.25 gram of zinc powder. Okay, that is what we have. Inside this measuring cylinder is a 10 ml of 6 molar hydrochloric acid. Okay, so next thing that I want to ask over here. Ayuni, this is my glass rod. So what is the use of this glass rod? To stir the zinc powder. To stir the zinc powder je. Sebelum to stir zinc powder? Kalau siapa yang teliti tengok video tu betul-betul, Nak masukkan Dia tuang hydrochloric tak? acid tu. dia akan tuang pada benda tu. Betul? Assume ni multi-purpose punya pan weh. Tadi measuring cylinder, sekarang dia adalah glass rod. Oh tak apa, ataupun kita kekalkan dia sebagai measuring cylinder. Aku carikan lain, boleh ya? Glass rod. Okay, glass rod sikit macam kaca kan. Measuring cylinder kekal. So kenapa glass rod selain daripada kita guna untuk stir adalah masa kamu tuang hydrochloric acid, kita tahu proses tu adalah exothermic, a term for you over here. Bila kita tambah zinc chloride, bila kita tambah hydrochloric acid masuk dalam zinc powder, this process is exothermic. Dan bila exothermic means dia akan release heat. Okay? Dengan kata lain, proses tu adalah proses yang agak bahayalah. Dia akan release gas, dia akan release heat and gas and so on. So apa yang kita nak buat adalah kita nak make sure hydrochloric acid kita masuk dalam zinc powder dalam keadaan slowly. Alright, sama ada guna dropper, cara yang paling lambat guna dropper lah, titik-titik. Ataupun glass rod yang kita memang nak guna untuk kacau, kita tuang sandar pada glass rod tu. Kamu akan tuang your hydrochloric acid sandar menggunakan your glass rod dan dia akan turun slowly. Alright, dia bukan macam kamu tuang minyak panas dalam sinki, dia akan zah terus. Tak, kita nak avoid benda tu. Dan benda ni bukan precaution. Kenapa bukan precaution? Sebab dalam lab manual kamu, dia dah ada cakap avoid splatter. Betul? Carefully added. Saya nak copy ni Sat lah. Kita nak copy precaution ni Sat. Bukan, saya nak copy my procedure. Ya. Yang ni bukan precaution. Sebab apa Miss Wong kata dia bukan precaution? Sebab dia dah ada perkataan carefully added. Alright, dia dah ada perkataan carefully added. Okay? Alright, dia dah bagi tahu a vigorous chemical reaction will occur and hydrogen gas will be released. Dia dah bagi tahu dah semua tu. So step ni yang kamu kata avoid splatter semua tu, dia tak boleh sangat. Boleh lah. Alright, avoid splatter boleh lagi. Tapi kalau dia nak kata vigorous chemical reaction occur, semua tu tak boleh. Sebab dia dah bagi dah. Kamu tak boleh tulis exactly the same thing. Okay, sebab tu saya tak ambil dia sebagai precaution. Okay, cuma kamu kena buatlah untuk hati-hati. So, dia akan sandarkan dia, and then glass rod ni juga kita akan guna untuk kacau. Betul? We are going to use this to stir. Inilah simbol kacau saya. Alright, you will use to stir the zinc powder. Okay, kita pun larutlah. Dia akan exothermic, sangat exothermic. Okay, you will have a lot of gas produced. And the gas produced is hydrogen gas. Dan kat sini ramai orang akan tulis hydrogen gas produced, therefore kamu tak boleh carry out near fire source because it can cause explosion. This is a precaution step. Yes, it is a precaution step. Tapi precaution step yang telah diberi dalam lab manual. Hang rasa hang salin balik saya nak bagi markah ke? Alright. It is a precaution step. Yes, betul. Dia sangat penting. Dan kita dah bagi. So, dia tak boleh duduk sebagai precaution dalam discussion kamu. Make sense? Okay. Alright. Yang itulah antara, bukan careless lah, antara misconception yang budak ada. Dia salin je semua precaution. Okay, tak boleh So, lepas dah larut, what do we do? Dia ada keadaan macam ni. Kotor-kotor lagi. Ada banyak lagi hitam-hitam. Kat sini pun hitam-hitam lagi. Kamu ada hitam-hitam lagi. Semua ni.
So hitam-hitam ni adalah apa? Amir? Zinc powder yang not completely dissolved. Zinc powder yang not completely dissolved. Akil, what do we do to dissolve the zinc powder more? Add HCl. Add HCl, how much? 5 ml. 5 ml. Maksimum boleh tambah 5 ml berapa kali? Empat kali ke? Sebab apa 4 kali? Not exceeding 20 ml. Not exceeding 3. 20 ml. Tadi dah ada berapa weh? Tadi dah ada 10. 10, so lagi 2 je. Yes. Astaga. Amir sabar hang awak. Hang tak ngam dengan Akil ke gaduh dengan dia. Orang lain jawab, hang tenteram je. Akil jawab, hang tak tahan. Sabar Zat. 2 kali je. Alright, 2 kali je. Tapi dalam kelas saya, biasa kalau kita buat saya bagi keadaan realitinya, maksimum memang 20 ml. Reason yang paling utama, crucible ni kecil. Dia tak boleh tampung pun banyak mana hydrochloric acid. Kita tak boleh letak banyak sangat. Okay, nanti dia melimpah. Pertama. Kedua, kita ada proses drying. Kita nak panaskan dia dan kita nak kering balik semua air tu. Lepas tu kita nak dapat zinc chloride je. Betul. Lagi banyak hydrochloric acid kamu tambah, lagi lama kamu kena panas. Dan saya akan sarankan, kita tak akan mula dengan 5. Untuk second time kita tambah hydrochloric acid, saya selalu pesan kat budak mula dengan 2 ml je. 2 ml tak larut juga dan tambah 2 ml lagi. 2 ml tak larut juga, tambah 2 ml lagi. Saya akan go with 2 ml, 2 ml, 2 ml, 2 ml, 2 ml. Saya tak akan go with 5 ml. Sebab biasanya tambah 2 ml lagi tu dia dah larut dah. Okay, biasanya dia perlu dalam 12 macam tu je. Okay. Dan yang paling penting bila kamu tambah, alright, dan bila saya kata saya nak larutkan semua zinc, look at your crucible. My crucible tadi, tepi-tepi tu ada hitam-hitam tau. Nampak tak? Bila kamu timbang zinc powder kan, nampak tepi-tepi ni ada hitam-hitam. Kan? Tapi selepas dia larut semua, tepi-tepi tu bersih. See that? So, maksud saya kat sini, semua tepi-tepi, semua hitam-hitam yang ada kat tepi-tepi is still your zinc powder. And when you are going to dissolve your zinc powder, all the zinc powder, semua zinc powder yang ada dalam tu kena larut. Termasuk yang melekat kat tepi. Okay? Semua kena larut. Semua kena dapat clear solution. Kamu akan dapat clear solution seperti dalam gambar. Kamu akan dapat clear solution macam air kosong. That is your clear solution. Okay? That is how much of acid that you want to add. And this step also prove that your hydrochloric acid over here is actually your excess. Dia bukan hero kita. Hero kita adalah zinc powder yang kamu timbang sekali dan kamu ambil 3 decimal places dan kita tak tambah, kita tak kurangkan. Dan yang paling penting, bila kamu larut, semua zinc powder yang kamu timbang kena larut. So, dia adalah hero. Alright, dia adalah watak utama dalam amali kita. Dia adalah orang yang paling penting dalam amali kita. Berbanding dengan zinc, berbanding dengan hydrochloric acid. See that? Boleh detect dah. Okay, boleh detect siapa yang penting, siapa yang tak penting. Kalau benda yang penting biasa kita takkan timbang dengan measuring cylinder lah, jujur. Benda yang penting biasa kita akan timbang kita akan measure guna pipette, kita akan measure guna burette. The moment kita guna burette, the moment guna pipette, benda tu penting. Okay? Alright? Question so far? Okay. Sampai step ni dah agak okay dah, tak ada apa sangat dah. Cuma proses ni kena hati-hati sebab kita akan hasilkan hydrogen gas during this process. Alright, it's exothermic and we will release heat. So step ni kena hati-hatilah, memang tak boleh ada naked flame. Dan disebabkan hydrogen gas terhasil lah, bila kamu buat pemanasan, kita tak guna naked flame. Ada orang yang hantar jota kat saya, dia panaskan crucible guna api. Dia guna Bunsen burner. Lepas tu ada crucible kat sini, dia panaskan macam ni. Saya tak tahu macam mana dia letak, tapi inilah lukisan yang saya dapat. Pakcik, makcik, yang ni adalah flame. Kalau flame, dia memang akan meletup. Sebab kita hasilkan hydrogen gas.
Dan kelas saya ada 22 orang. Kalau kita work in a pair, saya ada 11 crucible. Saya ada 11 crucible yang hasilkan hydrogen gas. Lepas tu hang panaskan guna flame. Kita mati sama-sama. And that is the reason why we use something called hot plate. Hot plate adalah macam barbecue stove yang kamu makan Korean barbecue tu. Alright? Tapi kita tak masak lah daging atas ni weh. So kita letak crucible atas ni. Your hot plate over here, electric. Alright, it's electric. So you on it and we have a button over here. We have a button at the end of here that we can control the temperature. Dalam buku dia tak tulis temperature berapa sebab biasanya pensyarah ataupun lab assistant akan set siap. So kamu pergi letak sahaja crucible kamu. Okay? Letak crucible atas tu dan dalam proses pemanasan ini, my question first. Kita hanya letak crucible ataupun kita letak lid sekali? Open question. Rasa-rasa? Crucible je. Akil kata crucible je. Julaika? Crucible je. Alright, my question. Kenapa crucible sahaja? Awatif? Nili? To avoid from absorbing moisture. No. This is during heating process ya. Yang ni atas hot plate. That is your heating and we shall never ever put lid. Okay, so soalan saya kenapa tak boleh letak sekali dengan penutup? Awatif? Tak tahu, anybody? Want to try? Takut nanti ada warp build up dalam tu. Betul pecah. Yes. Ya, Nurin? Elak melting. Elak melting, no. Okay, we'll talk about elak melting nanti. Faris, betul. Whenever heating, heating whatever dalam lab nanti, apa-apa yang melibatkan pemanasan sama ada guna hot plate, sama ada guna flame, ada satu lagi benda yang kita selalu guna, water bath. Betul. Pemanasan double boil guna air. Alright? So, water bath. Pemanasan double boil guna air, okay? Kalau pemanasan apa-apalah guna hot plate ke, water bath ke, flame, bila kamu panaskan apa-apa pun, benda tu tak boleh tertutup. Sebab bila pemanasan, kamu akan hasilkan pressure sebab wap air. Sebab wap gas dalam tu akan bergerak dengan laju, gas dalam tu akan mengembang, gas dalam tu akan menghasilkan pressure. And bayangkan kamu panaskan benda yang tertutup, benda tu akan pecah. Okay? Biasa pergi Family Mart beli makan? Dan kalau kamu minta beli makan apa-apa yang perlu pemanasan, nasi, lasagna, whatever things, alright, okay, I'm hungry right now. So, kamu minta cashier tu untuk panaskan. And cashier tu akan bagi tahu, okay, then I will open your food for a bit. Betul? Sebab kalau dia tak buka bungkus makan tu sedikit dan masuk terus kat microwave, dia tak buka dan masuk terus kat microwave, I can pretty much guarantee makanan tu akan pecah dalam microwave. Okay? Sebab tu kita kena buka, ada udara, ada kawasan untuk pressure tu keluar supaya kita nak avoid pecah. So during pemanasan, lid tak boleh masuk. Okay? Alright, settled. Kita panaskan dia. Kita biarkan dia panas. Sehingga, alright, kita akan biarkan dia panas, letaklah diam atas tu tanpa penutup. Tanpa penutup, mesti. Okay? Dan kita akan panaskan sehingga you get this thing. You get this thing. Okay? It's a white powder. It will be, I would say, it's a white powder. Sometimes you will get a bit of yellowish white powder. Alright, dia adalah white solid. Sometimes, kadang-kadang akan dapat sedikit kuning. Depends. Alright, tapi selalunya akan dapat putih lah. It's a white powder. Okay? And kita akan keringkan dia. Kita akan keringkan sehingga macam ni. Lepas dia dah kering, daripada air tadi penuh kering sampai macam ni. So lepas kering, my question, what do you use to take it out? Farah ni?
Tongs. The tongs that we have just now. Jangan guna tangan. Akan ada manusia bodoh guna tangan. Alright, panas weh. Serius panas. Alright, serius panas. Walaupun dia tak mendidih tapi benda tu panas sebab your crucible adalah heat conductor. Dia akan transfer heat. Sebab tu benda tu cepat kering. So benda ni memang panas, sangat panas. So make sure guna tongs. Alright, like Farani say, we are going to use tong and we are going to take it out. And when we take it out, my next question, after you take it out, we put it on where, Janaton? We take out the crucible from the hot plate and we put it on, Janaton? Sorry Miss, saya pergi tanda saja. Okay, question saya ulang. The crucible is on hot plate, dipanaskan sehingga dia kering dapat white powder and then Farhani kata kita akan guna tongs untuk ambil dia keluar daripada hot plate. Dan lepas kamu guna tongs, keluarkan dia dari hot plate, we put the crucible on what? White tile? Yes, kita akan keluarkan dia. Make sure duduk atas white tiles. Okay, especially dalam magma kimia kita guna meja kayu yang jenis lama yang telah dicat berulang kali. Atas tu adalah cat. Bukan besi, bukan apa. Kita guna meja kayu yang bercat. Kalau benda ni panas, kamu letak terus atas meja yang bercat tu, memang cat tu akan naik sekali. Okay, so make sure dia adalah white tiles, letak atas white tile. And the next thing that you do, which should be quick, fast and accurate. Ayuni, what do we do? Tutup crucible dengan lid. We are going to close the crucible with lid. Okay? Mesti kena tutup dengan lid. Question. Over here. Yes. Kalau wire screen untuk apa? Untuk hot crucible juga kan? Wire screen ada ke? Saya tengok dekat YouTube ada dia bagi precaution. Tak, kita tak guna untuk hot plate. Wire screen boleh jugalah kalau nak letak ganti white tiles, boleh lah. Ganti white tiles boleh lah. Okay, ganti white tiles boleh. Boleh juga. Alright, ganti white tiles pun boleh. Tapi white tiles lagi senang, dia flat. Okay. Alright, next. My question, kita tutup. Kenapa kita nak tutup immediately? Lab manual suruh tutup tapi dia tak explain kenapa. So kat sini boleh jadi precaution. Dia hanya suruh cover and cold. So my question, ada dua precaution kat sini. Kenapa kena cover? Untuk elak wap udara masuk dalam. Okay, kenapa nak elak wap udara masuk ke dalam? Banyak sangat soalan yang misong ni. To avoid build up moisture. Wap udara tu moisture lah sayang. Avoid moisture going in. So my question again, why avoid moisture going in? Anybody? Sia-sia lah heating process. Sorry Amir? Sia-sia lah heating process sebab kita nak buang moisture tu. No, not so accurate lagi. Ayu ni tadi? Sebab zinc chloride tu sensitif. Sensitif terhadap apa? Terhadap moisture. Okay, Farahan tadi? Farahan? Sama-sama. Okay. Because your zinc chloride produce, dalam ni ada zinc chloride yang see-through. Superman eyes see-through, dalam tu ada zinc chloride. Okay. So your zinc chloride in here is extremely sensitive towards moisture. Yang kita panggil satu term, boleh pergi Google. We call that hygroscopic. Okay. Takkan nak tulis sensitive to moisture macam sensitive dengan Amir kau macam apa kelas, duk main macam emotion pula tak. Kita panggil hygroscopic. Your zinc chloride is a hygroscopic compound that is extremely sensitive, that is extremely easy to absorb moisture that you have in the surrounding. Okay? So why we need to cover during the cooling process? Sebab kalau kamu fikir logik, nak bagi dia sejuk, buka lagi senang kan?
Hang nak bagi benda tu sejuk, hang tutup ke hang buka? Hang buka kan? So nampak tak contradiction dia kat sini? Saya nak bagi benda tu sejuk cepat. Tapi kenapa saya nak tutup? Question. So the closing part, why we need to cover must have a reason behind. And the reason is because the zinc chloride that you produce in that is hygroscopic. Alright, we want to avoid the zinc chloride to absorb moisture from the surrounding. Okay? Makes sense? Another precaution. Alright? Pergi Google, define what is hygroscopic. Alright, question so far? Alright. Dan kita sejukkan dia. Kat sini ada satu lagi precaution. Kamu sejukkan dia, baru kamu timbang. Another contradiction. Kita kata zinc chloride tu sensitif dengan udara. Sensitif dengan wap air, bukan udara. Sensitif with the moisture in the surrounding. Kalau dia sensitif dengan moisture in the surrounding, kenapa nak tunggu dia sejuk baru timbang? Sebab during this cooling process, mungkin dia akan absorb moisture dah. Betul? Yang kering tadi, mungkin dah basah balik. Kenapa tak kering? Masa panas tu timbang terus. Why we need to cool before you wait? Anybody? Miss, saya nak pergi toilet. Boleh? Sebab udara panas tu. Sekali lagi? Udara panas, so nanti tak dapat reading yang tetap. Kenapa udara panas tak dapat reading yang tetap? Banyak sangat soalan, kenapa jahat gila Miss Wong ni macam tak nak bagi jawapan. Miss Wong tahu ke tak tahu ni sebenarnya? Asyik kita je bagi jawapan. Saya tahu. Kita akan sejukkan dia, kita mesti kena sejukkan dia dan only we can wait. Apa yang Fahan cakap tadi betul, sebab kalau kamu timbang apa-apa yang tengah panas, dia takkan dapat reading yang tepat. Kalau benda ni tertutup, kita akan tutup pintu. Nampak tangan manusia ni, dia tengah menutup pintu. Dia nak tutup pintu, kita akan close the door. If this thing masih panas, katakan kalau dia masih panas, ingat tak kalau panas, udara akan kembang atau mengecut? Kembang. Betul. Dan kita pernah cakap tadi, bila kita ada pemanasan, pressure akan menaik. Right? So in this cooling process, kita ada dari suhu panas, kita akan sejuk slow-slow. So kalau kamu masukkan benda tu dalam keadaan dia masih panas, udara dalam analytical balance yang tertutup ini, udara dalam ni akan bergerak. Sebab ada benda panas di dalam tu. Betul? So the air circulation, the air convection, bukan air circulation, air convection dalam tu, the hot air convection dalam analytical balance will cause your reading takkan static. Kalau kamu timbang apa-apa yang tengah panas, not only crucible sayang, apa-apa yang kamu timbang masih panas, your reading won't be static. Dia takkan static sehingga dia sejuk. Because of the hot air convection. Okay? And that is the reason why we will never actually wait anything when it's still hot. We must wait until it's cold to room temperature. Mesti adalah sejuk kepada room temperature, sebab tu kita tak sejukkan dia guna ais. Cold to room temperature supaya sama suhu dengan udara dalam ni. Okay? Bilik kan? Sama suhu dengan dia, baru kita timbang, then only your reading will be accurate. So another precaution. Kenapa kena sejuk? Baru boleh timbang. Okay. Ayat lengkap semua saya sendiri ya. Saya takkan tulis. I mean kalau saya tulis, baik saya bagi report siap-siap kat kamu, kamu salin je. So ayat tulis sendiri. Dengan kata lain, saya ada 22 orang. Takkan patut ada satu pun lab report yang ayat sebiji sama. Keyword boleh sama. Saya dah dapat kerja daripada kelas saya, bukan saya, cikgu lain dah dapat kerja daripada budak kelas dia yang ada 3 orang lelaki dan lab report dia 3-3 sama. Tulisan pun sama. Hanya kita bodoh apa-apa. Alright, jangan buat. Saya tanda. Saya harap kamu nampak yang saya memang tanda kerja. Dan saya cerewet. Betul? Teacher. Yes. Precaution nak ada berapa dalam report? Nanti saya bagi tahu last. Okay. Alright. So adalah. Make sense? Settle? So that is the way kita cari precaution.
Precaution ni kadang-kadang dia sangat penting. Dia sangat bergantung pada your lab manual. Dia sangat bergantung pada practical test kamu nanti. Dia bagi apa dalam prosedur. Okay? Kalau benda tu telah dinyatakan dalam prosedur, benda tu kamu tahu, dia precaution. Alright? Benda tu precaution. Tapi kamu dalam lab manual tu dah ada. Kamu tak boleh tulis sebagai jawapan dah. Sebab orang dah bagi tahu. Okay? So that is the way we find precaution. You need to double check your precaution kalau kamu tulis, ada tak dalam lab manual? Dia explain tak? Kalau tak, baru kita boleh tulis. Dan most of the time, precaution adalah step yang kita buat untuk dapat result yang lebih detail. 2 precaution kat sini. Cuba fikir. Kalau tadi saya tak tutup benda tu. Alright? Wap air masuk. Masuk lah. Tapi bila timbang, dapat juga data kan? Alright? Lepas tu bila kira, dapat je. Amali tu jadi tak jadi. Result ada? Ada. Tepat dengan tak tepat je. Betul? Sama juga yang ni. Alright? Dia tak cukup sejuk kamu timbang. Reading berubah-ubah. Kamu ambil. Amali jadi? Jadi. Zinc chloride dapat. Data dapat. Boleh kira. Tapi tak accurate. That is how we get precaution. Boleh? Okay? Precaution step is always to make it better. Alright? Question so far? Ada? Okay. Kalau tak ada. Alright, kita pergi terus kepada result data. Amira, saya nak data yang kamu ambil. Ambil je kan? Best lah. Buat amali sekarang ambil je data. Tak payah sentuh apa pun. Bila lah apa nak pandai. Pandai je. SPM terbaik saya dengar kata. Ya Amira, value. Amira Ashraf. Dia memang kena panggil acap baru dia nak buka mic kot. Ya madam. Saya nak value. Saya tak tulis dia punya ni lah madam. Tak tulis dia punya nilai. Lepas tu hang kira macam mana? Tak kira lagi. Asfar dah masuk? Madam, saya kat keluar lagi ni. Okay, tak apa. Alright. Alright, tak apa. Siapa ada data Madiha? Madiha? Pergi toilet, Nili? Value? 62.288 gram. 62.288 je. Gram. Je. Gram. Je. Tulis dah. Dia kena 3 decimal places ke 4 decimal places? As far as I know, ambil semua analytical balance. So soalan bagi berapa? Soalan saya dalam campsite dia bagi berapa? 4. Kita ambil 4. Okay, kita ambil 4. Teacher, Yes? kalau dekat kotak saya ada lead, tapi dekat data ni tak ada lead. Okay, then kamu kena ubah data, table kamu tak boleh ada lead. Okay. Kita akan ambil apa yang diberi lah. Alright, kita akan ambil apa yang diberi. Lagi soalan? Madam. Ya? Kalau mass of empty crucible tu dia akan dapat 62.2879. Dalam mana? Yang dia bagi Yang dia bagi. Saya nak data yang dia bagi, jangan round off apa-apa nilai. Saya nak 4 titik perpuluhan. Okay? Ain? 0.2510 gram. Termasuk kosong kat belakang saya nak ada. Okay? Next. First hitting, second hitting, third hitting. Awatif, first hitting. 62.8318. 62.8. 318. Yang kedua, Awatif juga. 62.8208. Lagi.
62.8112. Okay. My question. Kenapa ada sampai third heating? Akim? Kenapa ada sampai third heating? Untuk bagi zinc chloride tu betul-betul kering. Untuk bagi zinc chloride tu betul-betul kering. Kenapa tak ada fourth heating? Boleh kering Sebab kan? dia sebab perbezaan antara pemanasan ketiga dan pemanasan kedua tu kurang daripada 0.02. Yes. Alright, sebab beza kat sini dah jadi 0.0096. Alright. Dan kalau dia kurang daripada less than 0.02 dan kita akan ambil assume perubahan dia adalah air dalam tu dah sangat sedikit, dia dah cukup kering. So kita akan berhenti pada third heating. Kalau antara second dengan third heating tu beza dia masih lebih daripada 0.02, kita akan ada fourth heating. Dan fourth heating ni biasa juga akan jadi dalam makmal. Kalau kamu buat benda ni dalam makmal. Third heating adalah standard. Sangat jarang kita boleh berhenti pada second heating. Sangat-sangat jarang. Okay? Cara amali kita buat biasa akan sampai third heating. Fourth heating pun mungkin akan jadi, depends pada value kamu. Janji value kamu mesti kena berkurang. Last two heating mesti kena kurang daripada 0.02. Okay? And over here, kita akan ambil first, second, third heating, ambil purata atau ambil yang mana? Ambil paling kering. Ambil yang paling kering. We talk about this last week, kenapa kita ambil yang paling kering. Saya rasa tak perlu explain lah. Dan dalam result table ni, saya perlu cari satu benda je. Saya dah ada mass of zinc powder terus. Ni adalah cara yang saya ajar tadi. Kenapa dia ada mass of zinc powder terus? Tapi bukan mass of crucible tambah zinc powder. Tear tadi. Alright, yang we talk about tear just now. Alright, that explain why we have this. So kat sini saya hanya perlu cari satu je benda lagi. We need to find your mass of siapa? Hasanah? Mass of chlorine. Mass of chlorine. And how do you get the mass of chlorine? Hasanah, you. Tengok depan je weh, tak payah tengok buku pun. Third heating? Come on, simple. Bukan soalan susah pun. Tak kira lagi pun boleh dapat. Ya, Ken? Saya nak charge bateri. B. Come on, Hasanah. Did you prepare for my class today? I think everybody can answer. Everybody is like waiting. Like, soalan senang ni semua macam tanyalah saya. The heating minus mass of anti-crucible minus mass of zinc powder. Yes. Okay. Saya tak kira kot. Saya bagi je cara sebab saya nak tengok kamu kira. So kamu akan dapat mass of chlorine kat sini. Make sure satu benda 4 decimal places unit gram. Belakang kosong pun kena ada 4 titik perpuluhan. Okay, saya dah ajar guna titik perpuluhan ni cara paling senang. Kat sini adalah satu-satu benda yang kamu perlu kira. Saya nak ingatkan sedikit kat sini. Alright. Kalau saya akan bagi yang ni, saya akan buka yang ni nanti. Jangan risau, tak payah salin dulu. Tengok saya ada bahagian result, saya ada bahagian calculation. Okay. Result, apa beza result dengan calculation? This is result. Okay, this is result. Kita timbang, kita dapat apa, yang ni adalah result. Result and data adalah result yang kamu dapat dalam amali tanpa pegang kalkulator pun kamu dah dapat. That is result. This is calculation.
calculation means kamu akan ambil result tu, kamu start kira daripada benda yang paling simple kepada jawapan akhir. So mass of chloride kita dah akan kira seperti yang saya minta tadilah, yang ada Zulaika bagi. Third heating, tolak mass of empty crucible, tolak mass of zinc powder. Kamu dapat mass of chlorine. Kenapa nak cari mass of chlorine sahaja? Sebab saya nak zinc chloride formula unit. So zinc chloride formula unit means I need to have the zinc and also I need to have the chlorine. Okay, so yang tu saya rasa semua dapat sama. We were just basically going through the basic thing of this calculation. Alright. I started off with element. This is my empirical formula table. Semua orang guna dalam table ni, tak ada orang jawab mau apa-apa. Saya tak nak apa-apa benda cara lain selain daripada table ni. Hasanah, you another chance. What is the things that we have on your table? First element, second. Mass. Next. Number of moles. Next. Simplest ratio. Simplest ratio. Last. Formula unit. Thank you. Alright, in this case adalah formula unit. Dalam tutor, most of the time dia adalah empirical formula. Okay, so that is the things that you are going to have over here. Then the mass of zinc powder yang kamu dah ada 0.2510. Kamu dah ada 0.2510 gram. Okay, gram saya letak kat tepi lah. Alright, Ain, chlorine yang kamu kira tadi. 0.2723. Yes. Okay. And then number of mole. Nak cari number of mole macam mana? Awatif? Hmm, 0.2510 bagi dengan 65.4. Dan saya nak semua orang guna 65.4. Latihan yang saya bagi hari itu dalam pre-lab, salah satu benda yang saya pangkal paling banyak adalah mass, atomic mass of magnesium yang ramai guna 24. Padahal kita akan guna up to 1 decimal place, so magnesium sepatutnya 24.3. Okay? Sama juga dengan zinc, saya tak nak siapa-siapa yang tengah kira ataupun dah kira guna 65, I don't want that. I want 65.4. Semua atomic mass kena up to 1 decimal place. Alright, benda ni diberi nanti dalam exam. So you will get the number of mole of zinc over here. And the chlorine, the same thing. Therefore, for chlorine, Lee, how to get the number of mole? 0.2723 over 35.5. Sama for your chlorine today, we are using 35.5, tak ada siapa guna 36. Faham? Dan ada manusia, saya tak ingat siapa, bila saya tanda tu, saya komen tu adalah, dan ada manusia yang hantar kerja kat saya, dia tak tunjuk macam mana dapat number of mole. Padahal kat sini satu markah. Alright? Siapa yang decided to hantar, you decided to key in everything in your calculator. Awak dalam exam nanti hang hantar calculator kah? Ke calculator kamu ada SIM card? Ada Google Drive dalam ni yang boleh hantar folder tu. Alright? The only thing that you hand in your exam is this piece of paper. So everything that you know must be written on that piece of paper. Is that clear? I know it's easy. But you are not getting full mark because you get the final answer. You are getting full mark because you show me everything. Okay? And then the simplest ratio, kita akan ambil number of mole yang ada. Kita akan ambil number of mole yang ada. And what do we divide with? Daniel? Divide dengan... Tak dengar? Ha. Divide dengan... Daniel kata tak kira, sebab tu saya tak bagi jawapan. Kalau semua dah kira, soalan yang saya tanya semua boleh bagi jawapan yang lengkap, saya tulis je jawapan. Tapi bila saya tahu ada orang tak kira, saya menyampah dah. Menyampah dari segi saya nak kamu tekanlah calculator. So saya tanya konsep je kat sini, Daniel.
I have the number of mole. This number of mole that you calculate will be bring down. This number of mole you'll bring down. And how do we get simplest ratio? Daniel. Come on. Zara? 3.8379 darab 1093. Hah? Saya ulang soalan saya, sayang. How do we get the simplest ratio? Ambil number of mole bahagi dengan number of mole yang paling kecil. Alright, saya tak nak jawapan pun, sayang. Thank you for the answer, by the way. Number of mole yang kamu ada, yang kamu bawa, yang saya dah tunjuk, kamu bawa turun, kamu akan divide dengan smallest number of mole. Ada yang tak faham? Semua okay? We talk about this last week and you have a lot of video talking about empirical formula and you should be extremely good in empirical formula because you learn this in your SPM. So we always divide with the smallest number of mole, kamu akan divide dan kamu akan dapat formula unit. Kamu akan dapat simplest ratio untuk zinc, kamu akan dapat simplest ratio untuk chlorine. Dan untuk soalan ni, perlu darab dengan apa-apa faktor ke boleh round off? Tak payah, semua duk mengangguk boleh round off. Dan kamu akan dapat terus zinc berapa dan juga chlorine berapa. Okay, tak ada jawapan? Tak tahu jawapan? Sebab Daniel tak kira lagi. So kita biarlah Daniel tekan calculator. Kalau kita kira sekarang Daniel tak tekan calculator dah. Calculator dia nanti rosak. Kesian calculator tu. Okay, question. And because everybody is using the same set of data, therefore everybody will be getting the same answer. But in fact, dalam lab nanti, kalau saya ada 22 orang, saya ada 11 pasangan yang buat amali ni, most of the time, 99.99% kita akan ada 11 set calculation yang berbeza. Because nobody can do exactly the same as your friend did. No one. Okay? So, for this condition, kita terima je lah jawapan yang sama ni. Okay. Discussion. Nak tulis apa dalam discussion? Precaution. And like I say, precaution always come with reason. Alright? Kenapa kita buat macam tu? Kita buat benda tu dan kenapa kita buat macam tu? Ataupun errors yang mungkin berlaku, alright, dan kamu kena pasangkan dia dengan way to overcome. Okay? Ni dua benda ni adalah lebih kurang sama lah. Alright, dua benda ni adalah lebih kurang sama. Yang saya nak tunjuk kat sini sayang adalah dia kena datang sepasang. Whenever you give me a problem, you should always give me a solution. Whenever you tell me the step is important, you need to cover with the lead. You always need to tell me why you need to cover with the lead. You say that you need to call before you can wait. Why you need to call before you actually wait it? So always come in a pairs, but dia mesti sentiasa datang dalam keadaan dua markah. Satu markah tambah satu markah. Always in a pair. Okay? So discussion, saya tak nak apa banyak-banyak sangat dalam discussion. Saya hanya nak precaution plus reason ataupun errors plus way to overcome. Seperti yang saya kata last week, discussion saya nak 4 benda ni, 4 pasangan. Okay, dengan kata lain, discussion kita hari ni 8 markah. Okay, dan saya rasa saya dah bagi 3 tadi. Okay, one more yang saya nak bagi satu keyword sahaja. Okay, saya nak bagi satu keyword sahaja, which is during this cooling process, okay, during this cooling process, we can make this cooling process more effective by using one apparatus that kita tak ada dalam, saya tak sure kita ada tak, saya rasa kita ada, tapi untuk amali ni, kita tak guna. But it's very useful for this process. Desiccator. Pergi cari dalam Google, apa benda ni desiccator, apa function desiccator, alright, dan juga kenapa Miss Wong kata desiccator will improve the quality of this cooling process. Okay,
Very, very, very useful, very important. Kalau ada desiccator, your experiment result will basically up to another level. Result kamu akan jadi jauh lagi tepat. Okay, so and go figure out what is desiccator, what is the function of desiccator, and why this cooling process is better in desiccator. Okay, kena ada something lah yang kamu nak buat kan. Asyik Miss Wong bagi semua je bila nak pandai. Alright, ni saya dah bagi lebih daripada apa yang saya biasa bagi dalam Means that yes? Kiranya untuk discussion nanti kita tambah function of desiccator tu lah. Boleh. Boleh. Alright Miss. Okay. Discussion saya tak nak lebih-lebih lagi untuk eksperimen satu ni. Saya nak kamu fokus cara nak tulis precaution, macam mana nak explain precaution tu dulu. Masuk eksperimen 2, masuk eksperimen 3, along the way kita akan discuss lebih lagi lah. Tapi biasanya discussion fokus memang benda ni je. Apa yang salah, kenapa salah, macam mana nak baiki. Buat cara ni, kenapa buat guna cara ni, what makes it better. Alright, biasa discussion memang macam ni je. Ada masalah? Tak ada Miss. Yang lain? Okay. So, sebelum tu, kalau tak ada masalah, kita masuk conclusion. Conclusion is very, very easy. I will always tell my student, conclusion is answer objective. Okay? That's why it's very important to know the objective. And I want to remind one thing. Objektif akan sentiasa diberi. Kamu tak payah reka objektif tu. Kamu hanya perlu pergi buka lab manual kamu, baca objektif duduk kat mana. Hang jangan reka, jangan bagi objektif baru kat saya. Okay? When I say answer objective, simple. Ayat dia senang. Kita ada 2 objektif tadi, betul? So ada berapa conclusion? Dan ayat yang saya tak nak, saya cakap siap-siap ayat yang saya tak nak, saya jumpa hampa ulang ayat ni atas kertas majung sampai kertas majung tu jadi warna hitam. Ayat yang saya tak nak. Objective are achieved. Ayat ni aku menyampah. Hang masuk lab, lepas tu hang ingat apa? Keluar lab objektif tak achieve. Saya tak nak ayat ni. And when I say answer objective, so let's go back to objective. Kita tengok apa maksud kita nak answer objective tu. The only experiment, the only lab report yang saya bagi ayat ni. Eksperimen seterusnya kamu kena tulis sendiri. Saya ajar sebab first time kan. So, apa maksud answer objective? Senang je. Objektif dah bagi. Synthesis zinc chloride. Betul? Janganlah jawab zinc chloride is synthesis. Zinc chloride is produced. Janganlah jawab macam tu. Alright? Dalam conclusion, kamu kena tulis ayat pendek. Tak perlu explain panjang-panjang. Kalau explain panjang-panjang, dia duduk kat discussion dah. So, contoh yang ni, able to synthesis zinc chloride. Soalan objektif kamu adalah nak hasilkan zinc chloride. Soalan saya senang. Apa kamu guna untuk hasilkan zinc chloride? Daniel? What did you use to produce zinc chloride? Zinc powder dengan ACL. How many molar? 6 mol. So, conclusion je, yang tu je lah. Okay? So, kamu kata nak synthesis zinc chloride. Tulislah. Zinc chloride is synthesized, past tense sebab dia dah conclusion, is synthesized by using zinc powder and hydrochloric acid. Habis. Alright, that is conclusion. Alright, apa yang kamu guna untuk hasilkan benda tu? Zinc powder and hydrochloric acid. And look at the way that I write. Tak perlu letak mass, tak perlu letak concentration, tak perlu letak volume. Sebab apa? Sebab dia hanya conclusion. Nak tahu volume, nak tahu berat, nak tahu banyak mana, letakkan procedure. Betul? Alright, nak tahu tepat, tengok kat procedure. Kat conclusion hanya conclude je lah apa yang saya guna. Habis. Alright, nampak? Next. To determine the formula unit of zinc chloride.
Yang ni kita kira. Okay, kamu kira. Dan kamu akan dapat. Tadi semua orang dapat dah. Siapa yang kira tu dapat lah. Siapa yang tak kira tu tak dapat lah. Betul? So, kita dah kira guna empirical formula punya cara. Kita dah dapat formula unit dia. So, tulislah. Formula unit of zinc chloride is apa? Yang kamu dah kira tu. Conclusion. Alright? Itu sahaja. Miss, So, yes. kalau saya tulis empirical formula of zinc powder is, zinc chloride is, boleh? Formula unit. Kita guna apa yang objektif bagi. Okay, thank you. Alright? Lagi? Okay? And that is what I mean by conclusion, answer, objective. Conclusion nanti dalam practical test adalah benda yang paling penting sebab dia akan berubah mengikut amali kamu, calculation kamu, jawapan kamu. Especially yang ni lah. Hujung ni yang kamu kira-kira ni. Akan guna at the end of the day apa yang kamu kira. Kalau hari tu amali adalah to calculate the concentration. So objective adalah to calculate concentration. So conclusion, the concentration of siapa is how much. Betul? Kalau objektif kita adalah to calculate the mass of apa. So conclusion, the mass of apa tu is how much. That's it. Okay? Dan dia tak ada jawapan betul atau salah. Conclusion ni paling best dalam conclusion, as long as kamu tulis betul menggunakan data yang kamu kira ke atas, walaupun data tu salah kira, conclusion tetap dapat markah. Sebab yang tu yang kamu kira. Okay? Dia adalah arrow carry forward. Tapi kat calculation nanti dia salah lah. Okay? Tapi tak apa, tak ada masalah. Takkan salah sebab akan betul semua nanti. Kena belajar lah. Question? That is how we... One more. Yes, boleh. Discussion kan? Oh, sorry. Ayat. Discussion seelok-eloknya nak dalam point ke nak dalam ayat? Okay. This will be everything. I'll answer Nili. Just in everything over here. So this is your lab report that I want. In your lab report must be handwritten. Tak boleh hantar soft copy. Saya nak semua tulis tangan. Dan saya ada 22 orang dan tak ada siapa patut ada tulisan yang sama sebiji. Kalau saya jumpa siapa-siapa yang ada tulisan sama sebiji, and if you get what I mean, saya nak semua orang hantar lab report sekali lagi. Okay? Don't try me. Alright? So, I want lab report handwritten, tak boleh soft copy sebab nanti practical test pun kamu kena hantar handwritten bukan soft copy. Saya nak handwritten, scan, handwritten tu hantar. Dalam lab report, a standard lab report yang ni saya bagi sekali je. Semua lab report lepas ni kena ada benda yang sama. I want title, objective, introduction. Talk about introduction a bit. Introduction saya tak nak. Jangan salin sebiji yang dalam lab manual. Yang tu bukan buat, yang tu nama salin. And what do you have? What do you need to have in the introduction? Senang je. Introduction, nama pun intro weh. Apa yang kamu kena tahu sebelum kamu masuk makmal dan buat amali ni. Baca title pun boleh cari dua benda dah. Determine the formula unit of a compound. So, introduction. Sebelum masuk lab, kamu kena tahulah apa tu formula unit. Betul? Kamu kena tahulah apa tu compound. Yang itulah intro dia. Nampak? Alright? And then, soalan yang kata, tengok kat objektif pula. Objektif kata, kamu kena determine formula unit of a compound. So, you need to determine the formula unit of the compound. So, antara benda yang kamu kena tahu sebelum kamu buat amali ni adalah how to determine formula unit. Table tu. Apa yang kamu kena ada dalam table tu. Alright, you need to have the mass, you need to know the element, you need to know the mass of each element, you need to be able to calculate the number of mole, find the simplest ratio to get the formula unit. That is introduction. Saya tak nak introduction yang kamu salin dalam lab manual. Faham? Alright, yang tu orang lain nak cerita banyak, biarlah dia cerita banyak. Alright, kalau dia tak cerita banyak, buku tu tak tebal. Buku tu tak tebal, dia tak boleh jual mahal. Saya gurau je. Dia tak jual pun buku tu kat kamu. Tak.
intro dia panjang sebab dia adalah buku. Intro kamu saya nak yang paling penting, benda yang kamu kena tahu berkaitan dengan amali tersebut sahaja. Tak perlu panjang, okay? Procedure dalam sorry, Nurin? Introduction dalam point ke paragraph? Tak, nanti saya bagi tahu nanti. Last. Cerita semua dulu. Apa ni tak sabar. Procedure, past participle tense. Alright, past participle tense maksud dia kalau dalam lab manual dia adalah weight empty crucible. Okay, yang tu adalah ayat dalam lab manual. So ayat dalam lab report, bawah procedure dia akan cakap empty crucible is weight. Betul? Alright. Mass is recorded. Pandai-pandai lah. So guna balik ayat dalam lab manual, cuma tukar tenses dia sahaja. Alright. Bear that in mind, dalam lab manual, ayat tu adalah ayat yang menyuruh kamu buat. Dalam lab report adalah ayat yang saya dah buat. Okay? Boleh? Settle yang tu. Result seperti apa yang kamu ada, calculation apa yang kamu kira, kita ada, tak ada masalah kat situ. Discussion saya dah cerita, conclusion saya dah cerita. So, everything must be in English. Boleh tulis dalam point form. Tapi point form yang saya terima adalah point form dalam bentuk ayat by ayat, tetapi kena ayat lengkap. Tak perlu dalam paragraf, tak perlu dalam paragraf, tak perlu dalam bentuk esei. Boleh tulis dalam bentuk point, tetapi point form saya masih adalah ayat lengkap. Faham? Okay. Tak payah tulis esei panjang mau apa-apa. I know how well your English is. English dah, nak tulis English dah teruk, nak tulis English dalam esei lagi teruk. So tak payah. Everything in point form, tapi setiap point tu adalah ayat lengkap. Dalam discussion pun boleh point, dalam intro boleh point, dalam conclusion boleh point, semua point saya terima, tapi mesti ayat lengkap. Clear? Okay. Question lagi? Soalan? Okay. Alright, and we will see how it goes for this lab report, and that is the end of your experiment 1. Nak hantar bila lab report? Daniel? Yes. Daniel paling tak buat, so kita kena tanya Daniel lah sebab orang lain dah banyak dah, dia cuma kena tulis balik je. Ikut Miss lah. Ikut saya? Ikut saya sekarang. Daniel satu je soalan saya nak tanya. Daniel buat tak kerja sebelum masuk kelas saya ni? Buat cuma yang kira formula unit je tak buat lagi. Tengoklah video tu. Okay, saya percaya je. Alright. So nak hantar bila? Minggu depan. Oh, dalam mimpi minggu depan. Hari ni hari Rabu. Minggu depan nak masuk pre-lab 2 dah. Before weekend kot Friday? Before, okay? Before Saturday, Friday night? Boleh? Sabtu. Sabtu, okay. Sabtu before 2 PM. Alah sayang. Saya bagi hari apa pun hang buat hari sebelum juga. Betul Faris? Faris, Ain semua duk gelak lah. Amir duk gelak. Saya bagi malam esok, kamu buat malam esok lah. Kan? Saya bagi hari Sabtu. Saya extend sampai hari Sabtu. Kamu buat bila? Subuh hari Sabtu. Hai, aku tak tahu. Okay, hari Sabtu. Nurin kata hari Sabtu. Fine, let's see. Hari Sabtu before 2 PM on Google Classroom seperti biasa. Saya tak nak ambil weekend kamu sebab weekend kamu tu saya nak kamu prepare pula untuk pre-lab 2. Saya akan upload pre-lab 2 nanti. Pre-lab 2, minggu depan kita akan mula terus dengan pre-lab 2. Kita takkan ada eksperimen 1 dah. Saya nak masa lebih sikit untuk eksperimen 2. Sebab yang tu yang akan masuk practical test.
Banyak benda kita nak bincang, banyak calculation kita nak kira, banyak number of mole kita nak kira. So we want to go for pre-lab 2 straight away. Okay? Boleh So akan ada pre-lab, akan ada jota yang kamu kena buat seperti biasa. I will upload everything on Google Classroom. So kalau tak ada apa, I think that's it for this one. Any more question? No, Miss. No. Everybody happy? As far, make sure you watch the video again and make sure you know what you need to do. Okay? Okay. And kawan-kawan kamu ada 2 orang pergi vaksin, make sure they know what they need to do and make sure they hand in together at the same time as you. Thank you. Miss, Yes? pre-lab tu kan ada yang salah, kena buat balik ke? Pre-lab tak payah buat balik. Tapi kalau lab report nanti ada salah, kena buat balik. Kalau saya suruh resubmit, dan kamu kena buat balik. Kalau saya tak suruh resubmit, tak payah. Okay? Miss, Alright. Yes? Pasal discussion tu kan, precaution dengan error. So 2 point jadi nak connect 2 point, lepas tu dia punya 1 point. Tak faham 2 point. What is it? Ignore marker tu, tulis je. Ignore marker tu. Alright, tak payah tengok marker tu. Tulis je. Alright, tapi saya nak 4 set lah. Saya nak 4 precaution dan atau errors. Okay? Jumlah tu saya nak 4 lah. Okay, Miss. Lagi? Tak ada. Okay, kalau tak ada apalah. That's it for today. I'll see you next week for pre-lab 2. Thank you and have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.